Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. Espiritu Santo, ang Ginoo manaaka ninyo. Mga igsoon, maginulso ita sa atong mga sala aron banda pinabag sa ulong sa Santos nga misa. Tulian kita sa Diyos nga kagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Darong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
O Amahan nagapayita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diya sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayon na paghukom ka namo sa imong mga hatag sa gugma, o tabangi kami pagpugi sa paglakat, nganda si kinabuhing tunay, kaimong gisaad sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kiniamong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhay o kaharioban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahapturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alam gayon kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion, o kamo nga nagpuo nga halayo kamo sa kakuyang diha sa bukid sa Samaria. Kamo mga daghang tao sa nasod sa Israel nga maoy dangpanan sa mga tao. Alaon gayon kamo nga naghigda sa mga mahalon nga mga katri, o naghayad-hayad sa inyong mga kam, o nagkaon sa karne sa mga nating baka o nating karner. Gusto kamo magtagi og mga awit sama sa gihimo ni David, o magtugtog sa mga altar. Nagpatuyang kamong inom o bino, o gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga lana. Apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa kamong maoy unang mabihang, o ang inyong mga pista o mga kumpira matapos. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto ka Timoteo. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayin kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, may nantusod, o maagho. Paningkamuti, kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa bukno sa pagtuo, o makadawat sa ganti, nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios, alang sa maong kinabuhi, sa pagsugid mo sa imong pagtuo, at ubangan sa daghang mga saksi. At ubangan sa Dios nga maoy naghatag o kinabuhi sa tanan, ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran, at ubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw ang pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ug matnuni nga dili kini kabulingan o dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon o bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari, ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon, ug napuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa kayo'y nakakita kaniya, ug wala kayo'y makakita kaniya. Ipahinangod kaniya ang dugo, ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo manaang kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus mingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsul-og sa labing mahal nga biste, nagpuyo og luho kayo. May usa ka kabos nga gingadlang Lazaro, kansang lawas nalukop sa mga nuka, o pagadanon siya kadto sa pulianan sa balay sa dato. Basi na lang makakaon siya sa mga bubho na mga tagak gikan sa lamesa. O bisa na mga iro manuol o mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham dito sa kumbira sa langit. Ang dato usap namatay og ilubong nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahan siya ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro sa tupan niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan kaluy-i intaw nako ug ipadala si Lazaro diri aron iyang itunlog ang iyang tudlo sa tubig ug mabugnawan ang akong dila. Kaya nag-antos ako pagayo sa kainit nining dapitan. Aban si Abraham gitubag, anak, hinumdumay nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlun lamang dautan ang nahiaguman,
Apan karon malipayon na siya diri samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa niya ana ay namong mabungkaw nga nag-ulam kanato aron kadtong buot mutabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo ni ang naa diha makatabok kari kanamo. Ang dato mitubag kung mao ka na amahan hangyon ko ikaw nga imong ibadala si Lazaro ngadto sa amuan din ako may 5 ka igsuong lalaki. Pagtuang siya aron sila kapasidan-an o dili mahianmi ining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atoa dito si Moises o ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, abanamahan kana dili pa kaigo. Kung adunay mabanhaw o madto Manila, mamiya gyud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon ko na ni Kristo, ana na kita sa ikakawhaang unom nga Domingo sulod sa tuig. Kining Santos nga misa nga atong gisaulog karon mga igsoon, duha ni siya kabahin, duha ka madagkong bahin. Ang una kanang gitawag natong liturhiya sa pulong, kining mga pagbasa nga gisangyaw kanato. Ikaduha kanang gitawag natong Eucharistia, liturhiya sa Eucharistia, ang kanang pagpangalawat. Ang kining liturhiya sa pulong mga igsoon gilakuban kining gagmay nga mga bahin. Ang usa sa mga bahin nining liturhiya sa pulong dayong sugod sa misa kanang gitawag natong penitential rite. Penitential rite. Kining penitential rite mga igsoon maghinulsot ta sa atong mga sala, di ba? May mga pare aron maandam kita pagsaulog nining Santos nga misa ato karon hinulsulan ang atong mga sala. So mga ita pasaylo sa Ginoo alang sa gagmay nato nga mga sala. Kanang maingon ta nagakumpisal ako sa Dios nga magagam sa tanan, di ba? Kinumdum ana. O kana penitential rite na siya. Kung ato nang kasing-kasing nga pagadion mga igsoon nga mga itapasaylo mapapas ang atong mga venial sins, atong gagmay nga mga sala mapapas niya na o mamahimo na kitang tapos o bagihan nga mosalmot sa kasaulugan. Pero ang dagko nga mga sala dili mapapas niya na. Unsa may makapapas sa dagkong mga sala? Pagpangumpisal. Muna doon na kita dagkong sala mga igsoon, Santos nga misa, di ta mangalawat hangtod nga dili ta makakumpisal. Kaya bisag dugay na ka ng salaan, yan ako na siya, ikumbisal kaya mo na nimo. Kaya ang sala mga igsoon, man ay expiration. Unless kayo mo na ikumbisal na ang yun na nimo, imo ginang dalon-dalon. Siguro na ikuban na ikon ba, dugay na itong salaan, expire na ito Wala. Wala na expiration ng sala. Kung lang ka na kung sala mga igsoon, bisag nabuhat ka nimo, bakantpon pa ka, niwa ni mo kumpisal, naagi mo na siya. Kung sa kinahanglan, yun ang ikumpisal. Usa mo, makakalawat. Usa ka makakalawat. Apan sa mga gagmay mga sala, mga igsoon, inigdayong misa, inong gasmari, na mangumanguan ka, maghinulsot ka sa mga sala, kada mga gagmay sala, mapapas na siya. Muna, pwede ka makakalawat. Diha sa penitential rite, mga igsoon, gingon din nagakumpisal ako sa Diyos nga magkagagahong sa tanan, o ganyo mga igsoon, nga, o sa isumpay kanya nga nakalapas ako, nakukuyamot sa una-una, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Suduha din na kamatang sa sala, ang atong hinulsulan anang bahina.
katong dako uyamot nakalampas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong o sa buhat. Usa na siya. Ikaduha, og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Duha na ka mga sala, mga igsuon. Una na sala, kanang gitawag na itong sin of commission. Mauni mga igsuon ang una, nakalampas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong o sa buhat. Kanang sala anong gibuhat. Kanang sala anong nasa hunahuna. Kanang sala sa mong pulong. Muna gitawag na itong sin of commission. Kanang pagpamakat, di ba? Kanang kalungay sa pamunahuna, kanang pagmamalikas, sin of commission na siya atong gibuhat ba? Na supak sa suko sa Dios, supak sa iyang kabubuton sa iyo. Sin of commission. O kining sin of commission mga igsuon, mauni sabda na itong ikumpisas pari. Di ba? Pakumpisa lang mo pati, kaya kita magpapati, mga hibabay, kita, mapilong pagpari. Yung mga hibabay, kita pati kita pati, mga bakakon mo kita pati ay, nyo kapilang pari ha? Inyong kang nagsala. Di ba? Kabantay, mana mo. Ako pati, alakin kita pati, mga hibabay, mga kita. Magkunin mo, iimuha mo nagsala. Kada, sin of commission na siya. Muna sagad na itong ikumpisal. Ang laing klase mga igsuon, sin of omission. Sin of omission. Ang wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Sala na siya. Sala na siya. Wala pagbuhat sa angayan na buhaton. Inyo nagkumpisal. Inyo nagkumpisal. Kaya wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Wala. Di ba? O saan magkumpisal niya na? Inyo ninyo nga, Padre. Ako sa kumpisal, Padre, katong wado mo katabang, Padre. Na nangayon akong tabang, wado mo katabang. Kana, sin of omission na siya. Kana, magpakahilonggas ka matukuran. Sin of omission na siya. Ibig doon na kay kahilunan na magtugkal sa usay ka matukuran, naman naghilom lang ka. Nagipakahilom lang ka. Sin of omission na siya. Kana, mga ginikanan na di kabadlong silang mga anak. Sin of omission na. Kaya pasakta rin yung mga anak, bisag ibaw mo nga, nagpuyo-puyo, okay rin ninyo, sin of omission na siya. Kaya bisag ibaw mo nga, nag-mission rin anak, di mo kabadlong niya, sin of omission na siya. Tulubago na Ginoo ninyo. At tubago na ninyo sa Ginoo. Kaya mga naimaksidente, nestala niya, ako ba sigilang video, imbis mo tabang, masig video. Kaya sin of omission na siya. Kung di mga butanga mga isuon, kausahay atong makaligtaan ba, di na to maapil sa pagpamumpisal. Sin of commission, ang katong gibuhat na itong masala. Sin of omission, katong napakyas na pagbuhat sa unsay angayan unta na buhaton. Labi na, kanang maayong mga butang alam sa uban. Ako nang isutan mga igsuon to kanina sa Ebanghelyo, mo bin ang nakapa-impyerno sa dato nga tao sa Ebanghelyo. Wala pagbuhat sa unsay angayan nga buhaton. Ang dato nga tao mga igsuon, nalaglag siya, dili tungkol siyang kadato. Ang dato nga tao sa Ebanghelyo, na impyerno siya, dili tungkol kay iyang gipasakitan si Lazaro, o iyang gidagmalan si Lazaro, o iyang gipapahawa si Lazaro, wala man ang buhatas dato. Ang nalaglag yapon siya, impyerno yapon siya, ano man? Sin of omission. Iya lang ipasagdan si Lazaro. Wa siya gibuhat anak kang Lazaro. Wala siya manumbaling sa kalisdanan ni Lazaro. Tiyaw mo na si Lazaro di ay kadaadlaw tungkuan sa iyang putahan. Kadaadlaw, ihatod sa putahan kay mangyawat na si Lazaro makakaon sa bumbo nga mga tabak sa lamisa sa dato. Kadato niya mga igsoon, yung mga daw siya. Kahanggang lang bisag supras ng ikaon. Sin of omission. Ang dato mga igsoon, indifferent kay siya sa panginahanglan sa kabus. Indifferent kay siya sa unsa-untay matabang niya kang Lazaro. Mao niya itong mahagit mga igsoon. Kita mo mainunta, mga kabus mamimadri. Pero napay mas kabus na ito. Kaya sila mao na mga Lazaro. Di na sa itong katilingban.
Ako ba nila naat silingan nato? Ako ba naa sa tuturan? Ako ba naa sa kong pamilya, naa sa kong panimalay? Ako doon natin tendency mga igsuon, kaya dili ta manginlapot. Di ba dili ta manginlapot? Kaya alam na to, di ba na itong responsibilidad? Responsibilidad na sa mga ginikanan. Anak nita. Ang responsibilidad na sa mga ginikanan, ay atong buntaw, mamangpunta, di ba na itong anak? O di ba na itong kalimot? Responsibilidad na sa mga kalimot? Asa mga kalimot may anak? Tanang na may igsuon nga nanginahanglan ato ng responsibilidad. Tanang kabus ato ng kaakuhan. Ato na siya mga igsuon na obligasyon. Doon na tayo moral responsibility aning mga tawanan. O kung indiferente ta, di ta magtagan, batay himuon, tulubagon nato na sa Ginoo. Hindi ka tubang na ito sa Ginoo mga igsuon o sa kaputang na yun ang ipaputanan na ito. Unsa may imong nahimo nga maayo sa imong isikataw. Kinahanglan doon na tayo tubag ni anak. Kaya ba siya mga igsuon na ipaputanan na sa Ginoo na ito anak, mag-out pa tayo, maganahan, tas wala may kisamis langit. Wala tayo ginatubag, wala tayo gihimo. Di ba? Sa katapusan, sa kalibutan, bahinon na ta, mga kalbi o mga karniro. Ang mga karniro, mo niya ang mga tao na mitubag sa hagit, sa pagbuhat, sa usay ang ayan buhaton, sa ilang isikataw na ginahanglan. Kita sila gigutom, so may panginalan si gutom. Masawag na siya gigutom. Imo pakanon, umre, ang ayan buhaton, gigutom na siya. Di ba? Ang ayan buhaton. Doon na dito'y kanang giuhaw, o, paimnon ni mo. Doon na nila hubo pa sininaan, pistihan. Doon ay masakit ko, hindi mo na bisitapon. Muna yung gisugos, ginubuhat ni siya na maayo alam sa uban. Ang mga kanding mga igsuon, wala maghimo niya na. Nangutan na pala sila, kamusta man mo kita, Ginoo nga ikaw gigutom, kunya, wak mini mo upakaon. Kamusta mo may nakita ni mo, nag-iuhaw, wak ka na mo painda. Kini mga kanding mga igsoon, nagsimbolo ni sa mga tao na mag-indifferente. Kaya dili makakita sa usay paginahanglan sa uban o magpakabuta. Di ba? Lahi man ang kita kay wag siya kibaw. Ug lahi po nang magpakabuta. Kaya yung magpakabuta, magpakabungol. Sa usay paginahanglan sa ilang mga igsuon dinha sa katilingban. So kini mga igsuon, kung di basihan sa Ginoo, hindi hukom na to. Ang mga kanding mga igsuon, di ba? Na impirno. Ang mga karnero, o nakuha sa kabubuton sa Ginoo, na langit, asa man mo anak. May asa man mo. Sa inyong kinabuhi nun, asa man mo ka anak. Karnero mo kanding. Ha? Gamay rin lagi mo. Saan na inyong itong niya? Karding. Karniro karding. Sama na. Karniro mo karding. Kinahanglan yung mga isang risohano nyo ng mga karniro, yun na. Automatic na siya, di na tamis ni pang-sububon, di na tamis ni pang-kahagiton, di na tamis ni pang-gantihan. Kinahanglan mabuhat ang maayo mga ison sa uban. Magpasalamat ka, kundi ta pasalamatan. Ngayon man, mas lako ang ganti nga nagpaabot na to. Kung kita dili ma-recognize, kung kita dili mapasalamatan, uban ganahan ng pasalamatan, masuko magdili i-recognize sa ilang mga maayong buhat, di ba? Kaya uban ni mo nana, di na kumuhatag kayo eh, kung aman tayo recognize. Di na kumuhatag din ako eh, kaya kuhaan man. Di ba kabaong pasalamat, kung may utang kabubot mo? Na, dari wala. Wala siguro eh. Yung mga kwado mo, mga karting. Muna mga igsoon, muna tumagin sa Ebanghelyo ha? Atong buhaton unsay agayan buhaton. Ang unsay agayan buhaton mga igsoon, kana kayong mga buhat sa gugma. Isuko man tas pagigugma. Na kinigugma mga igsoon, di siya balatian. Kinigugma, buhat ni siya action word ng gugma. O nga action nga atong ibuhat, mao ka ng gisugo sa Ginoo ka na to. Pagbuhat o maayo
alang sa uban. Maninong paliw. Ato karong baguhan atong pagtuo pinagi sa Panginoon, nagatuwa ko sa Dios nga mahan nga magkagagahom sa tanan, magbubuhas sa langit ug sa yuta. Kang Hesus Kristo nga nagdabugtong Ginoo nato. Nagipanangkon sa lalaki sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansag sa krus na matay, mikunsad sa mga minatay. Katulukaan nila ang nabanhaw, gisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, nga magkagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaabitan sa mga santos, sa kamasayduan sa mga sala, sa pagkapanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon, pagampo sa katawhan. Sa atong pagkamatgon sa presensya sa Dios uban kanato, wadto kita kaniya diha sa pagampo alang sa atong kaugalingong panginahanglan o sa panginahanglan sa uban. Moingon kita, mahigugmaong Amahan, dugga kami. Nga ang simbahan lukob sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita. Malugmaong Amahan, dugga kami. Nga ang mga nanguno sa kanasuran, manalipod ug mupatunhay sa tawhanong mga kasunod ug dignidad, diha sa ilang pagpamitag tingos bawat. Magampo kita. Nga ang mga sinalikway, mga langyaw, ug mga mikagil, gikan sa ilang naso, makakitag sarang kadampan. Magampo kita. Nga sila nga gipanalanginan ug abuntang mga maayong butang, abli unta sa ilang mga kamot o kasing-kasing ngadto sa mga kabus. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumo mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang mga matuohong mitaliwan na dadon sa Ginoo ngadto sa kapahulayang dayon, ganti sa ilang mga maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang mga pagampo nga mong ipadangat nga na kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon. Sa imong mga nagad kami kanimo, uban ang mapasalamatong kasing-kasing. Kini among ipagayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Igsuon pagampo kamo ano nang atong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan nga magkagagahom sa tanan. O Diyos sa kaluoy dawata nga mong mga halad,
O gimuag kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios nga tunhay o magkagagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan dapit. Pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw, mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Busauban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasakyaw kami sa imong himaya, tuyog sila walay hunong nga pag-awit. Santos yun ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ni mong Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimong kinilang kanamong kalawas sa dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa magpasakit siyang kaugalingon, ikuha siyang pagpasalamat kanimo, mibigas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o biingon. Dawatag kini ninyong matanan o kanta, kay kini mao ang akong lawas kay itugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos sa panihapon, mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o biingon. Dawatag kini o Panginoong kamatanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatan kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan iningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga mga tubang mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, Jose among Obispo, o sa tanang kaparian. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan,
Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kambuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw gaday ko, amoy ikaw himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, diha na kanimo, magkalagahong ngaman, diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahaturan. Magiusa kita sa pagkampo sa mga pulong, ang itudlo ka nato sa atong mananubos. Pangayo kami kanimo Ginoo, yung kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among mananubos. Ginoong Jesucristo, naging sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ng timaan sa pagilingsunay, panagdait, panamay ka.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, himuha nga kiningisa din among gisangyo ang kamatayon ni Kristo. Magdalaon ta kanamo sa kaluwasan o maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaatan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo, nahala na ang santos kami sa nakatamo sa kalinaw ni Kristo. Dugang Pamisa, Mass for the soul of Elena
Timoteo, ug sa tanang kalag sa purgatorio offered by Enchon family. Bisan pasalamat sa tanang grasyang gadawat ug sa maayong palawas pag-isa usab kang Senior San Vicente Ferrer offered by Emiliano Noel and Evelyn Laroa and family. And petition mass for the fast recovery of Leslie Aris. Pamisa usab sa kalani Ulrich Von, Pilahio, Felisa, Generosa, Emiliano, Jose, Marcila, Chester, Brian, Resenti, Renato, Annalisa, Chester, Joaquin, Esteleto, Emalinda, Eustaquia, Sotira, Areston, Crispolo, Juan, Bernita, Archie, ug sa tanang kalang sa purgatorio offered by Emiliano Noel and Evelyn Laroa and family. Si Father Nisan. Ako. Dugang pamisa. Misa pasalamat sa tanang grasyang nagawat o sa maayong panglawas sa tibuong pamilya offered by Jesus Dili Arcelia and Pamisa sa tanang kalag sa purgatorio offered by Jesus Dili and Arcelia.
dugang katuyuan. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga dapat ug maayong panglawas. Ang naghalad Garcia Fakir. Daghang salamat. Betul.